आपण मैंने थंबनेल देखि जानीपारे जे भिडियोटी क्या अच्छी तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। आपण मानक रिक्वेस्ट भिडियोटी को भल लगे आपण मैंने शेयर करूँ, लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आम ये हेल्पफुल भिडियो आपण मानक प्रोवाइड करूँ। तो चलते देखा जे भिडियो अच्छी राष्ट्रीय पेंशन योजना जहाँकि एनपीएस संबंध में केतेगुड़िए प्रश्न बारंबार समस्त सरकारी कर्मचारी मानक मनरे उंकी मारे से प्रश्न गुड़िक तार संपूर्ण ओडिया रे अच्छी आपण मानक बुझेबाई आम चेष्टा करूँ। आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। तो चलतु देखा जे कौन अच्छी एनपीएस संबंधी प्रश्न गुड़िक। आपण मैंने पूर्व भिडियो को देखी बहुत मात्रा रे आमको उत्साहित करिसेंती जे पार्ट 2टा किभଳି भाबरे कौन कौन प्रश्न अच्छी तापर आलोचना करा जिवो। समस्त सरकारी कर्मचारी माने एथिरे जानिबा निहाती जरूरी। प्रकृत ये जो आपण मानकर पेंशन टी अच्छी एनपीएस टी ताहा केते मात्रा रे आपनको पई सफलता दबो कि विफलता दबो कि आपण मानकर नूतन भाबरे जो ओल्ड पेंशन पई दाबी करिवे कि कोन। तापर देखंतु आ गोटे प्रश्न आमे आलोचना करिबा। वर्तमान पंजीकरण संबंधी प्रश्न गुड़े कौन आसला तो ताहाको आमे आलोचना करिबा। एक नंबर होची नूतन भावे सरकारी चाकरी रे जोग देइथिबा जणे कर्मचारी को किभଳି राष्ट्रीय पेंशन योजना रे पंजीकृत करी तांकर पेंशन अकाउंट नंबर जोटा कि प्रान प्रदान करा जाई थाए। कर्मचारी माननको सरकारी चाकरी रे योगदान करिबा परे परे आईएफएमएस रे ऑनलाइन माध्यम रे निजर स्वतंत्र पेंशन अकाउंट नंबर प्रान जहाँकि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रदान पाई आवेदन करने को पड़ी थाए। प्रथम आवेदन करिथांती। तो जानिपारे उत्तर। 2 नंबर प्रश्न अच्छी आईएफएमएस ऑनलाइन माध्यम निजर प्राण सकाशे आवेदन करने नूतन कर्मचारी को कौन करने को पड़ो। तो बर्तमान आसला जे कर्मचारी मानक योगदान परे तांकर उठाण और वितरण अधिकारी डीडीओ को तांको पई एचआरएमएस रे गोटे आईडी तैयारी करिथांती। सही आईडी को भित्ति करी कर्मचारी जन को तांकर स्वतंत्र पेंशन अकाउंट नंबर पाई आईएफएमएस रे आवेदन करने को पड़े। एथि सकाशे तांकु आईएफएमएस रे तांकर उठाण और वितरण अधिकारी लॉगिन आईडी प्रदान करिथांती। तापरे 3 नंबर प्रश्न होची देखो निजर स्वतंत्र पेंशन अकाउंट नंबर आवेदनर स्थिति जानिबा पाई आईएफएमएस रे व्यवस्था अच्छी कि। हाँ, कर्मचारी जनकर निजर आईएफएमएस रे लॉगिन आईडी रे आवेदन फॉर्म नंबर व्यवहार करी आवेदन स्थिति जानी पारंती। तेणु जो मैंने न जानी से तुरंत जानिया पाई चेष्टा करंतु। तापरे आपणकर 4 रे अछि देखंतु केउ संस्था स्वतंत्र पेंशन अकाउंट नंबर प्रान प्रदान करिथांती। तो किए ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करथिबा फॉर्म टी को ट्रेजरी और ट्रेजरी निर्देशालय माध्यम रे केंद्रीय रेकर्ड सुरक्षाकारी अधिकारी को जगह सेंट्रल रेकर्ड कीपिंग एजेंसी ई प्रोटेन मुंबई एक स्वतंत्र पेंशन अकाउंट नंबर प्रान प्रदान पाई प्रेरण करा जाय थाए ओ सेंट्रल रेकर्ड कीपिंग एजेंसी प्रोटेन मुंबई कर्मचारी को नंबर प्रदान करिथांती। तो आपण माने जानले किए अकाउंट प्रदान करिथांती। तापर 5 नंबर होची निजर पेंशन अकाउंट नंबर प्रदान विषय रे जने कर्मचारी किपरि जानिबो। या गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। एकदा प्राण प्रस्तुत हो गला परे ईमेल और एसएमएस माध्यम रे कर्मचारी को आगुआ जणाई दिया जाए। तत्परे प्राण किट को रजिस्ट्रेशन होइतिबा ठिकाना रे ई प्रोटेन मुंबई द्वारा पठाई दिया जाई थाए। तो किभଳି भाबरे जानिबे आपण माने जानले। 6 नंबर प्रश्न अछि देखंतु प्राण ओ प्राण किट कौन। प्राण ओ प्राण किटा कौन। ठीक भाबरे रजिस्ट्रेशन करण पंजीकृत हेबा परे प्राण संपृक्त कर्मचारी को आवडन करा जाय थाए। तेणु प्राण कार्ड ग्राहक कर्मचारी संपूर्ण विवरणी और तथ्य सम्मिलित पुस्तक समूह को प्राण किट कहती और यह कर्मचारी ठिकाना रे पठाई दिया जाय थाए। तत्परे टी पिन और आई पिन को पृथक भाव में रेजिस्ट्रीकरण ठिकाना रे पठा जाए। प्राण कार्ड हेउची एक दस्तावेज जो प्राण कर्मचारी नाम, पिता नाम, फोटो और दस्तखत वृद्धांगुली छाप मध्य रही थाए। यही कार्ड रे थिबा संपूर्ण तथ्य सीआरएस सिस्टम रे थिबा प्रमाणित करे। तो आपण माने जानले। 7 नंबर प्रश्न रही देखंतु मु मोर पूर्व सेवा रे थिला बेले प्राण पाइथिली। तार अर्थ पूर्व जो मैंने चाकरी करते इस्तीफा देवा परे राज्य सरकार अधीन एक पदवी रे नियुक्ति पाइली। तेणु मु पुराणा प्राण को व्यवहार करि परिबि कि। प्राण अद्वितीय यूनिक
ଏହା ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀୟ ପଦ୍ଧତିଗତ ବୈଧତା ଯୋଗୁଁ 1ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାନ୍ ସିଆରେ ଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାନ୍କୁ କେବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ସେହି ପ୍ରାନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ NPS ଗ୍ରାହକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜଣକ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର ISS 1ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପୁଣି ଆସିକି ଯଦି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ, ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସିଆରେ ଯଥା କିଫିନଟେକ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ କିପରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେକର୍ଡ କିପିଂ ଏଜେନ୍ସି ଇ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ? ଏଥିପାଇଁ NPS ଗ୍ରାହକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଜଣକ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫର୍ମ ICSS 1ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଅଲଗା ଏଥିରେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଜିଗଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବି? ଯଦି ପ୍ରାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଥାଏ ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଏତଲା ଦେବାକୁ ହେବ। ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ S2 ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ପ୍ରାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଇ ପ୍ରାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ହଜିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଲେ। 10 ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟ ସୀମା କ'ଣ? ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବେଦନ କରିବା ଦରକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଚାକିରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏହା ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନେବାଟା ହେଉଛି ବେଟର। 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଧରି ନିଆଯାଉ, ତାହାକୁ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଇଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଲଗା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ NPS ଜରିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ ପାଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେହି ପ୍ରାନ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରାନ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ DTA ସହ ମ୍ୟାପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ISS 1 ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ନିଜର ଟ୍ରେଜେରୀ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଇ ପ୍ରାନ୍ NPS ଜରିଆରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ଟି ପାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚଳିବ, ଖାଲି ଫର୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟ୍ରେଜେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଇଏ ଗଲା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମାଧାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହାକୁ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଂଶଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ NPSରେ କିଭଳି କ'ଣ ଅଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।